to the I think one of your studies of transformational journey, where you have it was a kind of a soulful inquiry which you have again and again focused in that particular paper uh, during your doctor research thesis, I guess. Yeah, उसमें इस उसके अंदर भी आपने the way you have discussed the living through losing to education, loving living and education. yes, और उसमें आपने जो creating your own theory इस तरह कुछ आपने डिस्कस किया है, और इस ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे उससे थोड़ी रिलेट लगती थी कि बिल्कुल सही। how an individual or an organization transforms over the period of time by gaining the experiences insight and by internalizing and realizing Excellent. the very nature of that particular organization or the situation, which you counter, which you reflect and internalize with the passage of time. So these characteristics were reminding me चैनल ऑफ करना माइक। जी करिए जी। अरशद बात कर रहा हूँ सर। अच्छा जी अरशद जी। वो आपका पेपर थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मैं जो उसको पढ़ने का मौका मिला था, तो वो थर्ड तो इससे रिलेट हो रही है। तो सवाल ये था सर कि ये जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी और ये जो आपने पर्सनल लिविंग थ्योरी इस तरह कुछ जो आपने पेपर में डिस्कस किया है, इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है या ये डिफरेंट है? थैंक यू सो मच अपना अरशद, आपने एक्सलेंटली इसको बयान किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली ये जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी की दो डायमेंशन जो आपने उसको लिविंग थ्योरी के साथ लिंक किया, that is your creativity, and I really appreciate the way you linked these two theories. Living educational theory is something purely discusses how you as an educator, as a leader, in whatsoever the capacity you are attached with the followers in your life. So how you come up with your own values, how you demonstrate those values in your work ethics, how you we call in living theory, we call these values as embodied values of practice. Embodied values of practice are very much linked with this theory, as we discussed today: 3 psychological states and 5 core dimensions of job. Because of these 5 core dimensions of job and the 3 psychological states to create, these embodied values of practice play a significant role. As Arshad Beg, you have your own intrinsic values. As a person, you like something, you do not like something, you give value to respect others, you give value to love things for for the sake of their nature, you care people, and you believe humanity to you is most important thing. For example, these are your values. So with these core values, you will have a psychological state of mind, and that psychological state of mind will impact on your performance. Is it clear? So you have excellently linked with those things, living educational theory. So every educationist can create her own living theory, as Jake Whitehead is talking about. Jake Whitehead is the living theories father of the living educational theories. So when you visit actionresearch.net, so you will get a lot of guidance on how, as an Arshad Beg, creates his own living theory, living educational theory. So every individual can create your own living educational theory, depends upon identifying your core values. What are the values you have? How those values you bring into your work ethics, and how you inculcate those things to the your everyday performance, everyday behavior. So that's how
the seriousness is all about. When you bring those all values of your own into you, actually in the work ethics, your behavior, in your attitude, so you become a living educational theorist. So that's how. And here also you are very right. यहाँ पर भी ऐसा होता है. यहाँ पर भी बुनियादी तौर पर अगर हम इस थ्योरी को देखें, इस थ्योरी की बुनियाद क्या है? जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी की बुनियाद भी यही है कि आप इसके 3 साइकोलॉजिकल स्टेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जिसमें आपके अंदर ये फीलिंग डेवलप होना, ये कैसे फीलिंग डेवलप होता है? ये थ्योरी कहता है कि वैरायटी ऑफ स्किल्स, टास्क, आइडेंटिटी, सिग्निफिकेंस की वजह से होता है, जबकि लिविंग एजुकेशनल थ्योरी कहता है कि आपके अंदर किसी चीज की मीनिंगफुलनेस डेवलप होना आपकी कोर वैल्यूज है जो आप एज ए ह्यूमन बीइंग रखते हैं, और उन वैल्यूज की वजह से आपके अंदर मीनिंगफुलनेस आ जाता है. वो लिविंग थ्योरी कहता है कि आपकी वो कोर वैल्यूज है जिसकी वजह से आप एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं, वो आप रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन बनते हैं, आप इदारे की काम को एक मुकद्दस काम समझते हैं, काम को इबादत समझ के करते हैं, काम को काम समझ के नहीं करते बल्कि उसको इबादत समझ के करते हैं. लिविंग थ्योरी तो ये कहता है, लिविंग थ्योरी ये कहता है कि आपकी असल चीज क्या है? आपकी इनर सेल्फ है. आप अपनी इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करो, उन वैल्यूज को देखो, क्या वो वैल्यूज आपके वर्क एथिक्स में आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो देयर इज ए लिविंग कॉन्ट्राडिक्शन. एक टर्म यूज हुआ है, लिविंग कॉन्ट्राडिक्शन. लिविंग कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है आपकी वैल्यूज कुछ और है, आप काम कुछ और करते हैं. आप है कुछ और पर लोगों को दिखाते कुछ और है. आपके लाइफ के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है. उस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करना, उस कॉन्ट्राडिक्शन को एड्रेस करना लिविंग थ्योरी की बुनियाद बनती है. और जिस वक्त आप उस कॉन्ट्राडिक्शन को रिमूव करते हैं और अपनी कोर वैल्यूज को लेके अपनी वर्क एथिक्स के अंदर, दुनिया के अंदर जो आपकी बिहेवियर है, जो आपकी एटीट्यूड है, अकॉर्डिंगली आप दुनिया में अपने आप को एक्सपोज करते हैं. जैसा अंदर है वैसा बाहर होकर आप चलते हैं तो आपकी अपनी थ्योरी बनती है. That is the core concept of the living educational theory. Here is this theory, job characteristic theory, is very much similar as you have rightly said, but the dimensions are different. Here dimensions are skill variety, task identity, task significance, autonomy and feedback. There in living theory, those are your individual's core values. Is it clear, Arshad? Yes, sir. Thank you so much. Thank you. जी अब्बास. सर अब्बास के बाद अनीस बोलेगी. मैं आज थोड़ा सा आपको एक शेड्यूल भी बता देता हूँ. अभी अब्बास के बाद अनीस फातिमा के बाद अजरा बतूल के बाद हुमरानी. ठीक है भैया, इनके बाद आप लोगों की बारी है. जी ज़हीर. Sir, I was just reflecting on the 3 psychological states and based on my own experiences in my organization. So like one thing that was still challenging for me is like how my colleagues in my organization can evaluate their performance and to what extent whether their performance is effective or not. Because if we leave it on their individuals, so different people may use different ways to evaluate their performance and it is very subjective and everyone may feel that yes, they are doing their effective work. So how we can come on a single page, sir? थैंक यू अब्बास. आपका जवाब जो है ना बहुत ही आसान अल्फाज में मैं ये कहूँगा कि इंडिविजुअल इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है. और ये इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, हम क्या करते हैं, हम कौन हैं, ये बहुत मुश्किल होता है कि हम सही रास्ते पे चलें. उस हवाले से इवेल्युएशन मैंने इसलिए रखा था कि इस नॉलेज को गेन करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्रिटिकली एनालाइज करें, आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें, आप रिफ्लेक्ट करें, आप अप्लाई करें
اس تھیوری کو آپ اپنے کام کے ساتھ اس کو سیریسنس دکھائیں، اور اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیلف ایویلویشن کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ایک پاورفل ٹول ہے کہ آپ پروفیشنل سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف جانے کے لیے یہ ایک ایکسلنٹ ٹول ہے. اس کے لیے اور بلومز ٹیکسانومی کے مطابق ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے ایویلویشن ضروری ہے. میں نے اس زمرے میں یہ بات کی تھی، اور یہ آج کے لیکچر کی بنیادی طور پر اس کی ایک آبجیکٹیو اس لیے میں نے رکھا تھا کہ آپ کو لوور آرڈر تھنکنگ سکل جو ہم جس سمپلی اس جاب کریکٹرسٹک تھیوری کی انڈرسٹینڈنگ لیول تک، ریممبرنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ لیول تک ہم نے ڈسکشن میں کر دیا، اس کو ہم اپلائی کریں گے اپنی ریئل لائف سچویشن میں کہ ہم ایز اے ورکر ہم کیا کرتے ہیں، کیا یہ سائیکولوجیکل سٹیٹس ہمارے اوپر اپلائی ہو رہے ہیں. ان سٹیٹس میں، ان 3 سٹیٹس میں میں میری جاب کے ساتھ میں کتنی حد تک میں میننگ فلنس اس میں شو کرتا ہوں، میں کتنی حد تک اپنے جاب کے حوالے سے اکاؤنٹیبل ہوں، میں اپنی ریزلٹس اپنے آرگنائزیشن میں جہاں کام کرتا ہوں میں کتنی اچھی ریزلٹس دیتا ہوں. آپ کو مجھے بتانے کی، کولیگس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایویلویٹ کر کے آپ خود کو بتاؤ، اپنے آپ کو بتاؤ. جب آپ اپنے آپ کو بتاؤ گے تو آپ اس سٹیج پر پہنچ جاؤ گے کہ آپ اپنی سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف پروفیشنل گروتھ کی طرف آپ جائیں گے. یہ آپ کی اپنی مفاد میں ہے، آپ کے ادارے کی مفاد میں ہے. ادارے کو آپ کے سیلف ایویلویشن سے کوئی غرض نہیں ہے. ادارے میں آپ کی ایویلویشن کے لیے ایکسٹرنل ایویلویٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مینیجر کس درد کی دوا ہے. مینیجر کا کام یہی ہے، اس کا ٹاسک یہی ہے کہ ظہیر عباس کو جو ٹاسک ملا ہے کیا وہ اس کو اہمیت دیتا ہے، اس کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی، وہ اپنے کام کے حوالے سے اکاؤنٹیبل ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ریزلٹس ہمیں شو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ اس کا ہیڈک ہے، یہ مینیجر کرے گا. یہ آپ اچھا کرتے ہیں یا خراب کرتے ہیں وہ فیڈ بیک آپ کو دے گا. ٹھیک ہے نا جی. باقی سیلف ایویلویشن آپ کی پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. جی میرے دوست. جی کریم. اچھا کریم، اگر آپ برا نہیں مانے کریم، میں انیس سے لے لوں، اس کے بعد جو میں نے لسٹ کیا اس کے بعد آپ کی طرف آ جاؤں. سر ظہیر کا وہ تھوڑا رپلائی کر رہا ہوں سر. اوکے اوکے اوکے. ابھی ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مثلا in the organization Zahir is very sharp, effective, productive, while his colleagues are not that much level, they are not that much productive. So how to evaluate how they should realize that their performance within the organization. So I think again as you mentioned that it is the role of the manager or the institutional head who need to inculcate the values. The values of the job are the job characteristic within all the employees. Exactly. So it is, yes sir, the role of the manager is very critical in this regard. Yes. Again manager's role is also a question mark. There is if he or she is unable, if he or she, if he or she has the characteristics or the values, and then he she can transfer easily those values into his employees. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. جی انیس. Yes sir, I would like to summarize your lecture as per my understanding sir. جی 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 جی. Okay, this theory proposes a model where there are 5 job characteristics. Those characteristics triggered 3 psychological states of the employee. بالکل صحیح بات. And it directly affects the outcome and performance of the employee at workplace. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. Yes sir. And Thank I you. think Thank you, manager madam. needs to design job. جی جی بولے بولے بولے. جی جی بولے بولے جتنا بولنا چاہتے ہیں بولے. The manager or the leader has to design the job in a way that those job characteristics should be complement with the psychological state of the worker. So the employee will feel motivated and satisfied with his work and with the organization. اوکے اوکے گڈ انیس. چلتے ہیں عذرا بطول کی طرف. جی عذرا. شہناز برکت اپنا مائک بند کرے بیٹا.
शहनाज बरकत अपना माइक बंद करे प्लीज. जहरा बतूल, अजरा बतूल अगर आप बोले. उसके बाद सर मैं भी समराइज करूंगी जितना मुझे समझ में आया है उस हिसाब से. जी अजरा बोलिए. सर हमने जो जॉब 5 जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, जो कि जो 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स होती हैं उनको ट्रिगर करते हैं, उनको मतलब जी सर. तो 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स जिनमें मीनिंगफुलनेस है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, और जो थर्ड वन है वो रिजल्ट्स ओरिएंटेड है. इनको जो ट्रिगर करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रिगर करते हैं, उनमें सबसे पहला स्किल वेराइटी है. स्किल वेराइटी में ये है कि मतलब एक एज एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हमें कितनी स्किल्स मौजूद हैं, जो स्किल्स हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स नीडेड हैं, क्या वो सारी हम में हैं कि नहीं है. उसके बाद फिर टास्क आइडेंटिटी के बारे में यह है कि जो टास्क हमें दिया गया है एज ए एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टास्क के हवाले से हमें पूरी अवेयरनेस है कि नहीं है, वो उसको हमने पूरा आइडेंटिफाई किया हुआ है कि नहीं है, उसके साथ हम फेमिलियर हैं, किस किस्म का नेचर का है. तो उस हिसाब से ये भी एक हमारे कैरेक्टर में शामिल है. उसके बाद टास्क सिग्निफिकेंस में ये है कि टास्क सिग्निफिकेंस में मतलब उसकी जो हमें टास्क दिया गया है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना रिजल्ट के हवाले से कितना इम्पोर्टेंट है, उसको मतलब उसको क्यों एज ए जॉब हमारे मतलब एज ए वर्क हमारे हवाले किया गया है. तो उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी होता है. उसके बाद ऑटोनॉमी है. ऑटोनॉमी मतलब ऑटोनॉमी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक शुमार होता है, जिसमें हम मतलब सर्टेन हमें पास कुछ फ्रीडम होती है डिसीजन लेने के लिए, हमने क्या करना है, कैसे करना है. तो इस हवाले से हम अपनी डिसीजंस लेते हैं ऑटोनॉमी में. उसके बाद लास्ट जो कैरेक्टर है वो फीडबैक आता है. उसमें यह है कि फीडबैक में मतलब ये जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन टास्क के हवाले से हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं या फिर हम टास्क के हवाले से कोई वीकनेस हम में रह गई है. तो इस हवाले से हमें फीडबैक मिलता रहना चाहिए. फीडबैक हमें उस हवाले से मिलना चाहिए. तो ये तो फिर इन चीज़ों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका अगर ये सारी फुलफिल हो रही हैं तो इनका फिर आगे रिजल्ट्स पे एक इम्पेक्ट पड़ता है, जिसमें मतलब लेस टर्नओवर है, जॉब सेटिस्फेक्शन है. तो इस तरह के वर्क परफॉर्मेंस जी सर, ये सारी चीज़ें हैं. और उसमें हमने लास्ट में आपको याद होगा जरा सर इम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट्स, एक और कॉलम इम्प्लीमेंट इन कॉन्सेप्ट्स को किया था. जी सर, ये ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया है सर मुझे. इसलिए कि मैं ये कह रहा था अजरा कि अगर हम इस थ्योरी के साथ हम दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स है, मिसाल के तौर पर हमने जॉब डिज़ाइन के अंदर हमने पढ़ा था कि कंबाइनिंग टास्क हो गया, जॉब रोटेशन हो गया, जॉब इनलार्जमेंट हो गया, वर्टिकल लोडिंग हो गया जिसको इनरिचमेंट कहते हैं. तो इसके साथ साथ अगर ओपन करें फीडबैक के चैनल्स को और क्लाइंट रिलेशनशिप्स को वाला डायमेंशंस को, ये सारे अगर कॉन्सेप्ट्स को भी हम ऐड करते हैं तो इसका भी एक असर होता है उनके स्किल के ऊपर, उनकी जॉब टास्क आइडेंटिटी के ऊपर, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक के ऊपर. मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि अगर आप फीडबैक के चैनल्स को ओपन करते हैं तो ये आपके जो एरिया जो कोर एलिमेंट है, जो लास्ट वाला फीडबैक, इसको बड़ा अहमियत मिलेगा, तक़वियत मिलेगी, इसके ऊपर असर होगा. डिफरेंट चैनल्स ऑफ फीडबैक अगर आपके पास आ रहा है तो ये आपके फीडबैक के इससे आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना इम्प्रूव हो सकती है, आपकी स्किल बढ़ सकती है और आपकी आइडेंटिटी समझने में आसानी हो सकती है, जो आपकी सिग्निफिकेंस को समझने में आसानी हो सकती है, और अदर वे अराउंड भी हो सकता है. So these have again
a significant impact on the core concepts, and further core concepts have significant impact on psychological states and then personal work outcome. When you look at the arrows from the implemented concepts to core job dimensions and critical psychological states to personal and work outcomes, you will see how each and everything contributes to the final results. So that's how we can understand. Thank you, Azra. Thank you, sir. Next, Azra के बाद मैंने किसका नाम दिया था? हुमा. हुमा का नाम दिया था शायद? जी सर, जी सर मेरा लिया. हुमा. हुमा के बाद शहनाज बरकत और फिर अमान. जी सर. Sir, the job characteristic theory is actually is to learn the outcomes. कि हमारे organization के outcomes को better बनाने के लिए हम जो है वो है job characteristic theory. So I want to compare it with our organization, क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आ रही है जो हमारे organization, for example, I'm a teacher at a school. If I compare this theory with my school, then I see that there is no psychological state of people or motivational properties even in a teacher or even in the head. So I think that there is a need that we should teach, we should guide the institutions or the people about the job characteristic theory, so that we can make our institutions better, and in return we can make our education system better, and in result we make our country better. But just because of this theory is very important. It improves the learning outcomes of the students in the education. So it needs to be improved and it needs to be taught to the institutions, to the teachers, leaders, and the institutions organizers who are organizing the education system should also include this thing in their curriculum for the teachers and the head teachers and all the other stuff. Excellent, Huma. Excellent. You linked with your own organizational system and make meaning of this in the light of today's learning. You applied there and you came with your own analysis. Excellent job. Ji, next. अमान और शहनाज बरकत में से अमान चले बोले. मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बोलो बेटा. Today is the first lecture, sir, which is full-fledged lecture for me so far in this blended learning, sir, because I was disconnected again and again. Today it's my day. It's a good day, sir. So I'm very happy and I learned a lot of things in today's lecture, sir. Today we were talking about a very unique theory, and we were just talking about the job characteristics theory. In this theory, actually, we are dealing with the psychological states of an employee or an organization, sir. There are three basic states, psychological states in this theory. This theory actually deals with the three basic states, psychological states. The first state is experience, meaningfulness of the work. Actually, this means the meaningful work or the valuable work that an employee has to perform to the end users in an organization, the worthwhile. And the second is, sir, the experienced responsibility for work outcomes, which is actually, sir, an employee has to keep himself a self-responsible person in an organization. And the person responsible. Yes, sir. And the third state is the knowledge of the result. There should be knowledgeable employees in an organization. If they don't have knowledge, still they have to improve their knowledge in an organization, sir. So in the feeling of work, the feeling for work in an organization itself and for organization, and that is very important. So these three states are further sensitized or
triggered by 5 job characteristics. So the first job characteristic is skill variety. Actually, skill variety here we mean is the job requirement or the criteria for which an employee is deployed in an organization. And the second is task identity, to identify what is my job in an organization, or for to a tangible outcome, or how to perform my work in an organization, the processes involved in my duty, in my job. And the third one is task significance, and then the reason of the reason of being an employee in an organization is actually called task significant. How important is the task of an employee to an organization, to employ, to the end users? We have to understand all these things all together. And the fourth one is autonomy, freedom of decision making. One should be recognized, sir, one employee should be recognized in an organization for his self decision. He should be given freedom for decision making. And here we the decisions we mean the right of skillful employee. It's the right of a skillful employee. There should be independence for that employee, but the independence should not be misused. It should be used for task-oriented decisions. And then next is the last but not least, it's a feedback. It's actually the reflection or the self-reflection of the employee and the reflection by the boss or the manager in an organization. This is a kind of accountability here, sir. And the end result here, so task recognition, future development. So why we use the word feedback here, sir? It is beneficial for both the employee and for organization. For the employee, it is important because his task is recognized in the organization, and for organization, for future development, this feedback is very important, sir. So these 5 characteristics, I think that these are interlinked. They have a mutual relation. So this is all what I have learned from today's lecture, sir. Thank you. Excellent, excellent, excellent. जबरदस्त हो गया अमन जी। शहनाज बरकत और उसके साथ शाबानो और शहनाज बरकत में से कोई मेहर भी है। मेहर बोलो, चलो। जी जी मेहर, आपने ऑन किया था, बोलो, मौका आया है, बोलो। अमान ने जो बातें की उसमें सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा चले, अमान ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, उससे पहले कोलीग्स ने बहुत सारी बातें डिस्कस की, उनके साथ आप किस हद तक एग्री करते हैं, और हुमा ने उसको अप्लाई किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में। इनसे आप कितनी हद तक एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? आपकी अपनी रिफ्लेक्शन क्या है? आप ये 1 बाय 1 चीज़ों को नहीं बयान करेंगे, बल्कि आप ये कहेंगे कि ये जो बातें कोलीग्स ने की हैं उनसे आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, आपकी समझ में आ गई है या नहीं आ गई है, वो बात करेंगे। अगर कोई नहीं आई है तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, समझ में आ गई ठीक है, उसकी एप्लीकेशन लेवल, एनालिसिस लेवल और इवैल्यूएशन लेवल पे आप क्या कमेंट करेंगे इस थ्योरी की? अमान बेटा आपका माइक सर जितना मैंने सुना है वो समझ में आया है जी। ये सर सुना, मैंने काफ़ी चीज़ें लर्न किए कलीग से, और मोस्टली मैं डिसकनेक्ट रही। ये इंटरनेट का थोड़ा इशू है कल से मेरे साथ, यहाँ DSL है फिर भी। आज अमान का दिन था, कनेक्शन बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। आज आपकी कनेक्शन खराब हो गई। अनीस अपना मेहर बोले, होता है वर्चुअल क्लासेस की यही डिसएडवांटेज है। कल कोई कुलीग मुझे अपना करीम साहब की कमेंट मुझे आ रही थी कि ये इस नेट पे हम रिलाई नहीं करते। डेफिनेटली रिलाई नहीं करते, ये इश्यूज है, चैलेंजेस हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के चैलेंजेस हैं। जी बोलो बेटा। जी सर, तो मैं किस हवाले से बात करूं सर? एनालिसिस आप ये कहें ना, आप मुझे ये बताएं कि ये जो थ्योरी आज आपने सीखी है उसको आप एज ए वर्कर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं वहां पे आप अपने हिसाब से क्या आप समझते हैं कि
واقع میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ اپنی ایویلویشن کریں تو یہ چیزیں آپ کی پرفارمنس میں اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اچھا سر، میں پبلک کالج میں پڑھاتی ہوں، وہاں پہ اتنا زیادہ مطلب نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں آرمی کے انڈر میں ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے نا اپنے طرح سے کرتے ہیں. اچھا ٹھیک. سر وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے کلیگ کتنے ریگولر ہیں، یا مطلب بس جہاں پہ وہاں انکریجمنٹ والے سین نہیں ہے. اچھا اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے، اس نے اپنی لیونگ ایجوکیشنل تھیوری کریٹ کی ہے، تو دوسرے دن وہ مجھے پکڑنے کے لیے ادھر آ جائیں گے. یہ سر آرمی تو ایسی ہوتی ہے احتیاط میں. تو الحمدللہ پاکستان کا میں پہلا ایجوکیشنل تھیوریسٹ ہوں جس نے لیونگ ایجوکیشنل تھیوری اپنی کریٹ کی ہے، اور لیونگ ایجوکیشنل تھیوری کی اس میں جرنل میں بھی چھپی ہے وہ تھیوری، اور اس کے ویب سائٹ پر بھی ہے. یہ چیزیں انٹرنلائز کرنی پڑتی ہے. وہ لوگوں کے کہنے پہ چلنے والا کام جو ہے نا بہت پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. وہ بہت ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے جو آرمی کالج میں چلتا ہے، اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. ابھی مہر، آپ نے ان کو چیلنج کرنا ہے کہ پریکٹسز کو جو ہے نا، ابھی کووڈ-19 کی جو پیڈاگوجی آئی ہے، ٹراما انفارمڈ پیڈاگوجی آئی ہے، یہاں پہ لوگوں کی نیڈز، ان کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایجوکیشن کو دینا ہے. یہاں پہ وہ والا ڈکٹیٹنگ ایجوکیشن نہیں ہے، ڈکٹیٹنگ رول آف دا ٹیچر نہیں ہے. وہ زمانہ چلا گیا. ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھانا ابھی آپ کا کام ہے. نہیں سر، وہ سمجھنے والے نہیں ہیں، آپ بے نظیر سے بھی پوچھ سکتے ہیں. چلے مہر. اوکے نیکسٹ، اینی ادر کولیگ ہو وانٹ ٹو کمنٹ؟ جس نے اب تک نہیں بولا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا کمنٹ دے دیں. شابانو، شہناز برکت، سمیرہ بہرام، یہ لوگ رہ گئے. نوید آپ تھوڑا ہولڈ کریں میری جان. نوید ہولڈ کرے. میں ان ایک دو لوگ جو بالکل نہیں بولتے ان کو میں ان کرنا چاہتا ہوں. شابانو، سمر زہرا، سر یہ بالکل نیو کورس ہے ہمارے لیے. شابانو، سمیرہ بہرام، ان تینوں میں سے کوئی ایک جلدی سے آن لائن ہو جائے. چلے میں بولتی ہوں. سمیرہ بہرام. جی سمیرہ، تو کیا جو آج خیالات ہیں کے آپ؟ لیکچر سے جو بات میں سمجھ گئی ہوں، یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جو مینیجر کا کام ہے وہ کس طرح امپلائیز کو سیٹسفائی کرنا ہے. اس کے لیے ایک سائیکولوجیکل تھیوری ہے جس کے 2 پارٹس ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ایک منٹ، سمیرہ بول رہی ہے، سمیرہ کے بعد سمر زہرا آپ بولیں گے. سائیکولوجیکل فیکٹرز بتائے گئے ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں 5 جو ہے موٹیویشن 5 ہمیں کریکٹرسٹکس جابس کے جو یہ فیکٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بندہ جو ہے اسکلفلی اپنا آرگنائزیشن کے اندر کام کر سکتا ہے. تو ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے آرگنائزیشن کے اندر کس طرح دیکھتے ہیں. تو میں گورنمنٹ کے امپلائی ہوں. جہاں تک دیکھنا ہے تو ہمارے آرگنائزیشن میں مینیجر ایسے کوئی سائیکولوجیکل یا سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ کو فوکس نہیں کرتے ہیں، ہم نے خود کرنا ہے. یہاں پہ اگر ہم ایم فل کی ڈگری وغیرہ بھی لینی ہے، اس میں اپنی نالج کو ہم اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آگے سے یہ بولا جاتا ہے کہ آپ کو ایم فل کی ہمیں ہمارے آرگنائزیشن اسکولوں میں ایم فل کی کوئی نیڈ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے صرف جو فیڈ بیک ہے خود ہی لینا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے. باقی class, but from the discussion that the ایک منٹ شابانہ ہولڈ کریں. سمیرہ بول رہی ہے. جی سمیرہ، شابانہ ہولڈ کرے ایک منٹ نا. سمیرہ بول رہی ہے، اس کے بعد سمر آئی ہے. سمر بولیں گی، اس کے بعد آپ بولیں گے. جی سمیرہ بولیں. تو باقی یہاں پہ اس تھیوری کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کس طرح ہم جو ایک آرگنائزیشن کے اندر جو کور ڈائمینشنس ہے وہ کس طرح ٹاسک کو آئیڈینٹیفائی کر کے کس طرح امپلائی نے اپنے کام کو لے کے جانا ہے. اس پوری تھیوری کا مقصد امپلائی کے گروتھ نیڈس کو فوکس کرنا ہے.
چلے ٹھیک ہے. بس وہ تھوڑا سا جو کولیگز بھی ڈسکس کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا آپ غور سے سنیں گے, اور میری لیکچر کو بھی ریکارڈڈ لیکچر ہے وہ اس کو دوبارہ اگر آپ سمیرا دوبارہ میری لیکچر کو دوبارہ سنیں گے تو اس میں ونس اگین یو ول بی ویری کلیئر اباؤٹ کیا پرپز تھا آج کی اس لیکچر کا. دو آبجیکٹیوز بنیادی جو دو آبجیکٹیوز تھے ان میں سے آپ نے ایچیو کر لیا یا نہیں کر لیا, اس کو دوبارہ ایک بار پھر سے آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. جی سمر بولے, سمر زہرا, اس کے بعد شابانو. وعلیکم السلام سمر, کیا حال ہے؟ السلام بولے. علیکم سر. جی سر, آج ہم نے ٹھیک ہے سر, آج ہم نے 3 سائیکولوجیکل اسٹیٹس کے بارے میں پڑھا اور اس کے علاوہ جو 5 مین جو کریکٹرسٹکس کے بارے میں پڑھا تھا, جس کے اندر سب سے پہلا جو کریکٹرسٹک تھا وہ تھا اسکل ویرائٹی. یعنی کہ جب ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں یعنی جاب کرتے ہیں تو اس کے اندر ہماری جاب کی ہماری اسکلس کی ویرائٹی کیا ہے, اس جاب کی ریکوائرمنٹ مطلب ہمارے اسکل کے حوالے سے کیا ہمارے اسکلس چاہیے, ہماری ایبلٹیز اور ہمارے ٹیلنٹس. دوسرا تھا ٹاسک آئیڈینٹی, ہماری ہمیں جو ٹاسک دیا گیا ہے اس کا جو نیچر ہے وہ کس طرح کا ہے, اس ٹاسک میں اس کا آؤٹ کم ٹینجبل ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ ٹاسک سگنیفیکینس. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا آٹونومی, جس کے اندر فریڈم کی بات کی ہے کہ کسی انڈیویجول کو بولنے کا فریڈم, اس کے ڈیسیجن میکنگ میں فریڈم ملنا چاہیے, اور اس کے علاوہ فیڈ بیک, اس کے کسی بھی امپلائی یا پھر جاب جو کر رہا ہے اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا پھر اس کے اندر پرفارمنس جو انہینس ہوتی ہے اس کا بیسک جو ہے وہ فیڈ بیک ہوتا ہے. اگر اس سے کنٹینیوس فیڈ بیک ملتا ہے تو وہ اس کی جو پرفارمنس ہے اس میں کریٹیوٹی آتی ہے, اور اس کی پرفارمنس انہینس ہوتی ہے سر. بس صحیح بات ہے, بہت جی آپ بولے شابانو بولے. اب شابانو کی ٹرن ہے. شابانو اگر نہیں ہے تو کوئی اور آپ کمنٹ دے سکتے. نوید ہے, نوید آپ نے کہا تھا. جی سر میں صرف 2 چیزوں پہ تھوڑی سی ریفلیکشن دینا چاہوں گا. یہ جو 5 جاب کریکٹرسٹکس تھے ان میں سے جو آٹونومی ہے سر, فریڈم, تو میں فریڈم اور آٹونومی کے حوالے سے یہ کہوں گا نا سر کہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکولس ہیں تو اب مثلاً ایک آج کل اسمارٹ فون ہم یوز کر رہے ہیں. اب کلاس میں ہمیں پرنسپل کہتا ہے کہ اسمارٹ فون از ناٹ الاؤڈ, جبکہ اسمارٹ فون کے ذریعے ہم وہاں آکسفورڈ کی ڈکشنری بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا ٹیچنگ آف انگلش, اور بہت سارے گوگل میں بھی اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں. تو ایک قسم کی یہ فریڈم ہمیں نہیں ہوتی ہے. اب جانا پڑے گا اسٹاف روم, وہاں سے لانی پڑے گی ایکسپورٹ کے وہ موٹی ڈکشنری, وہاں کوئی ورڈ دیکھنا پڑے گا. تو یہ فریڈم ہمیں یعنی کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں فریڈم ایک لیول تک ہونی چاہیے تاکہ جو امپلائیز ہیں وہ اپنے اندر کی اسکلس کو اور دوسری چیزوں کو یوز کر کے نمبر 1. اچھا, دوسرا جو فیڈ بیک کے حوالے سے سر جو کہ نہیں ہے آخر جو کریکٹرسٹکس تھی سر فیڈ بیک کی, تو فیڈ بیک کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں. تو ایک سر فیڈ بیک سینڈوچ ہوتا ہے جو ہم نے ایمڈ میں پڑھا تھا کہ فیڈ بیک سینڈوچ از لائک دا آؤٹ پٹ مینیجر. مثلا میرا پرنسپل ہے, وہ اگر مجھے اپریشیٹ کرتا ہے یا میں ایز اے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو میں کس طرح کروں. مثلا فیڈ بیک سینڈوچ اس طرح کا ہوتا ہے, یو ڈیڈ دس ان اے گڈ مینر. اب یہ مجھے اپریشیٹ کیا ٹیچر نے یا پرنسپل, یو ڈیڈ ان اے گریٹ مینر. However, if you add these things, it will be further effect you. تو یعنی وہ میری تعریف بھی کر رہا ہے ساتھ ایڈیشنل گائیڈ بھی کر رہا ہے فردر کیا چیزیں بنانے کے لیے ایڈیشنل چاہیے. تو دس از لائک اے فیڈ بیک. بالکل دس از لائک اے فیڈ بیک سینڈوچ. سر یہ 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. بالکل بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی, آپ نے بالکل صحیح کہا. اپنے کانٹیکسٹ میں بھی آپ نے اس کو اینالائز کیا, دیکھا سچویشن کو. اگر وہ پرنسپل جس کو ایز این آرگنائزیشنل مینیجر اگر اس کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ تمام چیزیں ان کی جاب پرفارمنس پہ اثر کرتی ہے,
اس لیے ان کو اٹانومی ملنی چاہیے. اس اٹانومی کی وجہ سے اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں ایک خاص پرپس کے لیے جو کہ ٹائم بچتا ہے اور ودن سیکنڈز کلک کر کے وہ میننگ آپ کو مل جاتا ہے, بجائے اسٹاف روم سے ڈکشنری لا کے اتنا ٹائم ضائع کر کے پیریڈ برباد کرنے کے آپ اس کو افیکٹو یوٹیلائزیشن کر لیتے ٹیکنالوجی کا, تو اس کا ادراک ہوتا تو وہ مینیجر کا بھی آپ کو وہ پرنسپل ایز مینیجر کا بھی ایسا آپ کو نہیں منع کرتا. لیکن انفارچونیٹلی وہ ایسا نہیں ہے, چونکہ وہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن کو بلیو کرتے ہیں, وہ ایجوکیشن ایز ڈکٹیٹنگ کو بلیو کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ سینٹر وہ چیزیں ان کو نہیں پتہ ہے کہ ٹیچر کی اٹانومی ایز اے ٹیچر ایز این ایکسپرٹ سے لے کے نکال کے ایز اے فیسیلیٹیٹر کے رول میں اگر ان کی سمجھ میں آتا تو وہ کبھی آپ کو منع نہیں کرتے. So unfortunately, these are the challenges. You can analyze those challenges. You can evaluate your position with that of a particular ideal situation, which these theories are talking about. Excellent, Naveen. Bilkul agree with you. Last में कोई एक final, any one of you before concluding, कोई conclusion की तरफ जो ना आजकल आखिरी कोई presenter जो आप present करना चाहते हैं. Anyone? May I, sir? जी जी. सर आज तो बस रोना आ रहा है कि इतनी फ्रिक्वेंटली मैं डिस्कनेक्ट हुई हूँ, चीज़ें समझ नहीं आ रही. मैं थोड़े से पीसेस एंड बीट्स में चीज़ें समझ आए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करती थी तो डिस्कनेक्ट हो जाती थी. तो जस्ट मैंने आज जो नोट किया है वो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब व्हिच आर यू हियरिंग मी? डोंट वरी शहनाज, आप वीडियो को मैं जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगा अपलोड करूंगा तो आप उस वीडियो को सुने, घर में आराम से बैठ के आप और भाई दोनों चाय पीते हुए मजे से सुने तो आपको समझ में आ जाएगा. थैंक यू सर. मैं तो बस बहुत आज ये बहुत परेशानी हो गई सर इस क्लास में. नहीं परेशानी आपकी इसी परेशानी को खत्म करने के लिए वो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं चैनल पे. आप किसी भी वक्त जब आपको फुर्सत हो, जब आपको मौका मिले, उस वीडियो को आप आराम से देख के आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं. कोई इशू नहीं है. आप जितना आपकी समझ में आया, जितना आप कनेक्ट रहे हैं वो बातें करें, बाकी परेशानी को आप मुझे जो कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ जो 1 2 3 4 5 आइडेंटिफाई हुए थे एडमिन में गई थी, वो मैंने नोट डाउन किया है. उसमें स्किल, वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक. और मैं जब रिफ्लेक्ट कर रही थी इन पे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे तो बाकी ठीक है, स्किल, वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस इज देयर एज बीइंग ए टीचर. बट जब हम ऑटोनॉमी और फीडबैक की बात करते हैं तो आई थिंक दीज एरियाज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द अदर एरियाज व्हिच आर स्किल, वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस. फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टास्क दिया जाता है दैट इज सिग्निफिकेंट एंड एवरीथिंग इज देयर, बट मुझे ऑटोनॉमी नहीं दी जाती है, फोर्स नहीं मिल रहा है, तो देन आई वोंट बी मोटिवेटेड फर्दर. जी शहनाज बिल्कुल सही कह रहे हैं. एग्रीड. चले कोलीग्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में जब इंटर हो जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप लोगों को अभी भी कोई असाइनमेंट के हवाले से कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं. सर जी ये आपने कहा था ना कि डिस्कशन फोरम मैंने बनाया, तो ये आपने एलएमएस में बनाया या यूट्यूब वाला की बात कर रहे हैं? ये यूट्यूब पे है, ये है उधर अपलोडिंग का इशू है अपना अमान.